बड़म्बा एनएससी रे सुनापण ग्राम को जोग करने को हाईकोर्ट निर्देश। कटक जिला बड़म्बा ब्लॉक अंतर्गत सुनापण ग्राम पूर्व बड़म्बा एनएससी रे अंतर्भुक्त थिबा बेले चूड़ांत नक्शा रूपरेख होइतिला, किंतु सद्य प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति रे सुनापणर नाम नथिबारु ग्रामवासी क्षोभ प्रकट करी माननीय हाईकोर्ट को द्वारस्थ होतिले। संपूर्ण घटनाक्रम जेतेबेले बड़म्बा को एनएससी मान्यता दाबी रे विभिन्न संगठन बारंबार आंदोलन करथिले, तत्कालीन बीजेडी सरकार एनएससी गठन पर प्राथमिक पर्यायर भौगोलिक नक्शा प्रस्तुत करने को पदक्षेप नहीं। सेतबेले बड़म्बा निचिकड़ा पंचायत, कोलेश्वर पंचायत सुनापाल, परच पड़ा पंचायत देउली और गड़ा पोखरी पंचायत मूलिया बांक और खमारसाही ग्राम को नहीं चूड़ांत नक्शा रूपरेख होती। परवर्ती समय सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्राम गुड़िक जनशुणाणी कराइथिला। जनशुणाणी समय कोलेश्वर सरपंच पूरा पंचायत को एनएससी अंतर्भुक्त करने प्रस्ताव को सामूहिक भाव विरोध करते पंचायतवासी। एहारी भितरे दूरे गला मूल प्रसंग सुनापाल जीव कि जीवन। फल सुनापालवासी मध्य घोर जन असंतोष देखा देते। परवर्ती समय ग्रामवासी पक्षर बारंबार स्थानीय प्रशासन, विभागीय अधिकारी, विधायकों को लिखित दाबी जनाई निराश को हाईकोर्ट को द्वारस्थ होता, जार विचार कर मान्यवर हाईकोर्ट विभागीय उच्च कर्तृपक्ष सहित कटक जिलापाल को घटनार गुरुत्व को पुनः विचार कर 6 सप्ताह भीतर आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कर सुनापाल ग्राम को एनएससी में सामिल करने निमंते आवश्यक पदक्षेप नेबा को निर्देश देछन, जहाकु नै खुशी व्यक्त करिसंती अंचलवासी। प्रथम जो बड़म्बा एनएससी स्थापन करने जो स्थिर कर आमर कोलेश्वर ग्राम पंचायत सुनापाल राजस्व ग्रामटी अंतर्भुक्त करा परवर्ती समय आमर माननीय मुख्यमंत्री स्थानीय स्वायत्त शासन दिवस दिन घोषणा कले बड़म्बा एनएससी करागला। दुखर विषय सुनापाल राजस्व ग्रामटी एनएससी अंतर्भुक्त करागला नहीं। एणु आम ग्रामवासी माने गत नवेम्बर 5 तारिख रे मान्यवर विधायक महोदय को रत्तापाट हाईस्कूल ठारे साक्षात कलु एवं आमर आपत्ति दुख जनइलु एवं अनुरोध कलु जे आज्ञा आम सुनापाल गाँटी प्रत्येक दिगकोणरू उपयुक्त अटे। आमर एठारे आईटीआई कॉलेज अच्छी एवं बड़म्बा चिनिकल को माननीय मुख्यमंत्री पुनश्च स्थापन करने जाउछंती एवं सरकार सबू विभिन्न विहार अनुष्ठान आरआई ऑफिस जन आरोग्य केन्द्र आरंभ करी समस्त सरकारी एवं उच्च विद्यालय रही एवं आम सुनापाल राजस्व ग्रामटी माने स्पेशली आमर मेन रोड बड़म्बा नरसिंहपुर आठगड़ मेन रोड उपर अवस्थित। ये सबू दिग को विचार करी आम सुनापाल राजस्व ग्राम को बड़म्बा एनएससी रे स्थानित करने आम नवेदन कर 22/12/2025 तारिख रे ओडिशा सरकार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ जो विज्ञप्ति जारी करागला से सुनापाल राजस्व ग्राम रहिला नहीं। तेणु पुनश्च आमे ग्रामवासी माने 8/1/2026 तारिख दिन जिलापाल कटक एवं मान्यवर मंत्री हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एवं मान्यवर विधायक आम बड़म्बा नरसिंहपुर को आम लिखित भाव जनइलु, जोटा कि पुनश्च आम जनवरी मास प्रथम सप्ताह आम मान्यवर विधायक को पार्टी कार्यालय बालीझर ठारे साक्षात कर पुनर्बार नवेदन कलु जे आज्ञा आम सुनापाल ग्रामटी सबु दृष्टिकोण योग्य होते आमको विचार करा तेणु आम आपण को आउ थे अनुरोध करुँ कि सुनापाल राजस्व ग्रामटी बड़म्बा एनएससी रे अंतर्भुक्त करा जिते देखिलु जे सरकार कार्यानुष्ठान माने शिथिल रही कौन
ସୁବିଚାର କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମର ଆପତ୍ତିକି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ଏବଂ ଆମର ଆପତ୍ତି ତରଫ ଆମେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କଲୁ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ପିଟିସନ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତା 27/1/2024 ତାରିଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଶାସନ ସଚିବ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଯେ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆନେକ୍ସଚର 4କୁ ସୁବିଚାର କରି 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିଚାର କରି ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 22/12 ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ରହିତାଦେଶ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶାସନ ସଚିବ ଶାସନ ସଚିବ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏହାକୁ ଆମର ସୁଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଏହାର କି ଦିଗରେ ଏଇ ଦିଗରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପତ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ସବୁ ସୁନାପାଳଟା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ବଡ଼ମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେମାନେ ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ପଛରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବାରୁ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଆମେ କଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁନାପାଳଟା ଏ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ କିନା ଅଛି। ଏଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ITI ଅଫିସଠୁ ଚିନିକଳ, DAV ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୁନାପାଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ଆପତ୍ତି କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା NHର, ସେଥିରେ ଆମ ସୁନାପାଳ ଗାଁର ନାଁଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମୂହ ବସି ପୁଣି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଲା ତଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆପତ୍ତି ଯେ ସରକାର ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁନାପାଳ ଗ୍ରାମକୁ NHରେ ନେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ।